Hi, Grisha. Ano magsabi mo kay Tenny? Hi, Tenny. Thank you sa dinner and sa everything. Hi, Tenny. Thank you sa gift certificate tsaka sa dinner. Thank you. Bawal kumaya ng message, Nick. Thank you, Tenny. I love you. Bawal na na. Bawal? Bawal. I love you, Tenny. Thank you, Tenny. Grabe. Super miss ka na namin. At saka thank you. Mwah. Hi, Tenny. Thank you sa mga... Ang sound effects. Tenny, thank you sa treat. Oh, papakita raw ni Mingming yung outfit niya for this night. Pinaghandaan niya to para sa dinner. Atras, atras. Ikot, ikot. Ikot, ikot. Left. Kaya siya ganyan kasakal niya sa different bookstore. Ang ganda. Ako na. Tenny, salamat sa North Pakita mo yung plastic. sa North Park, sa Starbucks, sa Kirsik. Lahat sa Gibson, tsaka higit sa lahat. Tito, Tenny, thank you so much. I love you, Tenny. Lahat na po. Tenny, salamat. Tenny, I miss you. Tenny. Bye-bye. Tenny, I miss you. Thank you. Ayun na sabihin. Wait lang, kaso wala yung tatlong bulaklak. Hindi sila pwede. Wala yung guys, girls. Thank you, Tenny. Ako pa, ako pa. Tenny, sana next month meron Tenny. Every month Hindi, lang. ako yung magtrabaho. Tenny, next month. Dito naman. Tenny, I miss you. Bye-bye, Tenny. Ako din. Bye-bye, Bye-bye, Tenny. Bye. I miss you. Bye-bye, Tenny. Tenny, ingat ka dyan palagi. Ito, Bye. Bye, Tenny. Namimiss ka na raw ni? Saan na kami sa kanya? Intay?